etibaako enyimu nsia odiifo Maraka enwoma no etibaako enyimu nsia no apam dada nwoma no krate twato kra eno no akenkan eni obedi n'agye eni na nakoa di ne wura eni na se eja ene me a mene die ewo he na se owura ne me a misuro ewo he asafro Awurade na oreka akyere mo asafo a mobu mi din animtia na moka se ediemu na ebebu udin animtia nkana semno ebiyehu obedi n'agyeni na nakoa di ne wura eni na se ejedi minia mene die no ewo he na se owura di minia misuro no ewo he asafo Awurade ena oreka akyere mo asafo a mobu mi din animtia na moka se ediemu na ebu din animtia asafo no baba ba kyerɛ ase Kristo hyira yɛ da amen. Ere papa se yenkyere ho no asepakeni baba beji kasano mai na waboy wasawanso. Hallelujah. Inshankanya midinda. Debbie. Inshankanya midinda. DC first service nebia na SSC second service yo. We Emma yehu say last week asema yete ye no yenyan fanye adwuma enwie. Yedo Nyankopon ase kese ewo na dum ni nhira ne nko ahosan ne na ho bamba ode dum ya bre nyina de bia na dum nti omaye die bedie ene de yede behye ene ba bia yeda ebiem waboye ho ban yare COVID-19 ba ye yenti se ye mu bi enya bia yakase nhira ka ne din da yeguso kasafa osom a eye nokre anase eye hunhum esom eho ya disue bese na wotwe miensa enie sebeya yemudodo a bese bosumi miense na wotwe miense nyina onte de eka no mebo modia komachi kakra na me de abesi de enanope Onyankopon de ahye yensa se yemfa entutu yen hofo enhye yen hu enkran fan church yen hu no osum a eye nokwa esum no yaka se yesum Onyankopon twedi ampon ennam ne doba Yesu Kristo so na botaye miensa enti enna yesum no yede ma Onyankopon ennam Kristo so de edikan eye se kan Philip for ma etimienu etichemu enkono ede kwana Bible ne kyerɛ se edi Yesu Kristo nko na Onyankopon amaso se ebra ye bebodi Yesu Kristo no kotodwe nyina enkoto na teteme nyina empa mu nka se oye Onyankopon enhye agya no anim onyam hyanka ne din da de toso mienu ntia yesum Onyankopon enam Kristo so no eye se Hebrew fongoma etibaako entichemu baako eni mienu no echeyen se enna edi akire Onyankopon kasa kyerɛ oba waye no ade nyina so didifo na nyina nim se Onyankopon ba no oni Yesu Kristo nshanka ne din da enunti se ye penyankopon ne ate ye pese ye hu Nyankopon a ye san edin anase onipa Yesu Kristo hu a ye nti Nyankopon ne titru ene enedei de atosum ye nsante ye sum Onyankopon enam Yesu Kristo so eye se ya kan Yohane asempa no eti edumienu entichemu aduanan sia ekosi aduanan wotwe na Bible chain say enam Yesu Kristo nanum asem so ena obebu nipa bim ananse obebu ne fo enunti se me wo ti ebede bim edi akire a gise ye di Kristo na asem so si ebedi fo akọ oseye mu edi akire na
na kyerɛ sɛ yɛndi kristo n'asɛm ne so. Yɛka no wie no na wɔtwetwa mu yɛbɛka sɛ yɛhu saa ɔsom a yɛde ma Nyankopɔn ɛnam kristo so no ɛneɛ na Onyankopɔn hwehwɛ nneɛma bi firi yɛn nkyɛn ɛwɔ ɔsom a yɛde ma no no emu. Ɛno mu na wɔtwetwa mu yɛka deɛ di kan nneɛma ɛnan ɛna Nyame hwehwɛ afiri yɛn nkyɛn. Saa nneɛma ɛnan ne nyinaa no yɛfa no wɔ Odifo Malaka asɛm a ɔka kyerɛ Israelfoɔ no eti baako nkyekyɛmu baako ekosi edu no. Na last week yɛfa eti baako nkyekyɛmu baako ne mmienu a ɔkyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ yɛde ahokeka ɛne nkateɛ emotions ɛna som Onyankopɔn. Saa asɛm a ɛwɔ Malakai no ɔkyerɛ ma Israelfoɔ no ɛberɛ a na Onyankopɔn ayi wɔn afiri Babylon nkoasom mu ɛsɛ ɔde wɔn abɛtena bɔhyɛ asase no so. Na ɛnam sɛ wɔn di mfinhyia aduɔson ɛwɔ nkoasom mu nti wɔn baeɛ no ɔsom a Nyankopɔn ɛde maa Israelfoɔ no na wasɛe ɛsom no. Homedadie no na ondi ne sɛdeɛ ɔwɔ so odi no wɔn afɔdeɛ a ɔbɔ so deɛ ɔwɔ so ɔde bɔ afɔdeɛ no ɛnyɛ no ɛna na ɔyɛ. Saa na nnɛ menu mmienu kristosom a yɛsom no yɛn nso yɛayɛ no yɛasɛe no sɛdeɛ Kristo hwehwɛ sɛ yɛbɛsom no no yɛnsom ne saa. Nti ɔnam Odifo Malakai so ɛtwe Israelfoɔ n'adwene si so sɛ ɛsom mu no Onyankopɔn hwehwɛ nneɛma nan ɛna afiri wɔn nkyɛn. Na deɛ di kan ne sɛ ɔde nkateɛ anaasɛ ahokeka ɛbɛsom Onyankopɔn. Ɛno ne yɛka ho asɛm na wɔtwe etwa mu. Ɛnɛ deɛ ɛtɔ so mmienu a yɛreka no ɛyɛ sɛ Onyankopɔn hwehwɛ menu mmienu a yɛsom no no sɛ yɛmfa anidie ne esuro nsom no. Yɛmfa anidie ne esuro nsom no. Ɛno nti okan Malakai eti baako nkyekyɛmu nsia no a Onyankopɔn ɛnam Odifo no so ebusa Israelfoɔ no sɛ ɔbɛdi n'agya ani na akoa nso esuro ne wura sɛ me Onyankopɔn meyɛ wo wagya na meyɛ wo wura ɛne na me nidie ɛne me suro ɛwɔ yi. Nyankopɔn ɛnam asɛmbusa yi so ɛma yɛate aseɛ sɛ ɔhwehwɛ yɛn sɛ yɛde anidie ɛne esuro ɛbɛsom ɔno Nyankopɔn. Na anidie ɛne esuro no ɛna maka ne nyinaa bom ayɛ na asɛmfua baako pɛ ɛsɛ sutie anaasɛ obedience. Ɛfiri sɛ ɔba edi n'agya ni a odi ne ni ɛwɔ sutie a ɔyɛ ma agya. Ɛna sɛ akoa nso edi esuro ne wura osuro ne wura ɛwɔ sutie a ɔyɛ ma ne ewura no. Nti minu mmienu akristofoɔ yɛn nso yɛn di a yɛde ma Onyankopɔn wɔ yi yɛn suro a yɛde ma Onyankopɔn ɛwɔ yi. Si yɛbɛtumi esuro Onyankopɔn ne yɛdi ne ni ɛwɔ sɛdeɛ ɔhwehwɛ sɛ yɛsom no na nneɛma mmienu ɛna Nyankopɔn hwehwɛ afiri yɛn nkyɛn. Na yɛde asɛm no akɔwie ɛwɔ nhwɛsoɔ a ɛwɔ twerɛ kronkron nim ɛma yɛn ɛwɔ nnipa ahodoɔ a wɔanyɛ sutie ama Onyankopɔn deɛ ɛtoo wɔn. Nneɛma mmienu no deɛ di kan ɛyɛ sɛ yɛbɛsom Onyankopɔn ɛwɔ anidie ne suro kwan so a ɔhwehwɛ yɛn sɛ yɛbɛkura n'asɛm no mu dendenden na yɛma nnipa nyinaa hu sɛ n'asɛm no ɛwɔ tumi. Eshanka ni din daa. We need to uphold the authority of the Bible. Ɛnɛ Kristofoɔ yɛde m'adwene yɛ me sɛ mesusu sɛ mefili sɛ abɛhyɛ Bible nim bebree ama Bible nankasa asɛm a yɛka no Bible yɛato ato nkyɛn. Ɛno nti sɛ yɛsuro Onyankopɔn a ɔhwehwɛ yɛn sɛ yɛasɛm nyinaa ɛyɛ deɛ egyina twerɛ kronkron so na nyɛ deɛ yɛyɛ fili anaasɛ yɛtenke anaasɛ yɛ suggeste. Sɛ yɛde yɛn feelings yɛn suggestions ɛne deɛ yɛdwene ɛba Onyankopɔn asɛm no ho a ɛneɛ ne suro ɛne anidie a Onyankopɔn hwehwɛ afiri yɛn nkyɛn no
yɛato atwene deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛgyina ne yɛbɔ onyankopɔn asɛm no ne yɛn gyidie no ho ban. We need to contend for the faith. Jude etimiensa ɛne sɛ ɛnyɛ honam fam ntɔkwako a yɛne obi a ɔngye trɔsɛm no ne mu nsɛm ndi ɛkɔko anaasɛ yɛne obi a wafa trɔ no na wadane dane ɛkyinkyim no esi ne tiri ase ɛka ho asɛm no ɛkɔko daabi na mmom yɛkyerɛ anidie a yɛwɔ ɛwɔ ɔsom no mu ɛwɔ bɔ a yɛbɔ asɛmpa no onyankopɔn de adom yɛn no ho ban ɛwɔ yɛn berɛ a yɛdan n'adi. Yɛnti a mekaa sɛ deɛ esi anɔpa no ebia na esi second one yi ɛyɛ sɛ ɛnkateɛ bɛn paa na yɛde baa ha ɛna anɔpa yi yɛn nnwomtoɔ yɛ emi nso gye ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛama covid-19 ɛne deɛ kɔba ɛwɔ wiase no ɛhyɛ yɛn so nti anigye a wɔsɛ yɛde som onyankopɔn ahokeka a wɔsɛ yɛde som onyankopɔn no yɛato ne nyinaa atwene yɛama ehu covid-19 huhu ɛne ehu sunsanso a ɛde adwumasɛyɛ ɛde ɛkɔm ɛne deɛ ka ho nyinaa ɛreba no ɛhyɛ yɛn so nti anigye a wɔsɛ yɛde som onyankopɔn no ahokeka a wɔsɛ yɛde som onyankopɔn no yɛɛpa nyankopɔn hwehwɛ me no mmienu sɛ yɛde saa ahokeka no ɛne anidie ɛbɛsom ɔno onyankopɔn. Mepɔ m'asɛm no tɔfa ɛwɔ sutie ɛho no mepɛ sɛ mema wo ɛmfato ho ɛwɔ trɔ kunkun nim nipa a ɔyɛ asoɔden etia onyankopɔn asɛm wɔamfa asɛm no sɛdeɛ ɛteɛ wɔnhu ne sɛ ɛyɛ onyankopɔn asɛm enti odi so a ɔde anidie ne suro ma onyankopɔn no nsinsanso a ɛto wɔn nipa a yɛde ne yɛ nhwɛso edi kan ɛyɛ ɔhene Sɔɔ ɔne odiifoɔ Samuel. Nyankopɔn nam Samuel so soma Sɔɔ sɛ kɔ Amalek ekuro no kɔsɛe adeɛ a nkwa wɔm biara simple instruction sɛe adeɛ a nkwa wɔm biara Sɔɔ kɔe ɔbae Samuel sɛ Sɔɔ soma Nyankopɔn soma wɔn no wakɔ ɔsɛ odiifoɔ ka wakoma to yɛm ma yɛni biribiara kama Samuel sɛ ɛneɛ na ani bɛn na meti mmirekyire ani nnwan mmɔ ani a meti efiri he ɛna Sɔɔ sɛ o odiifoɔ yɛkɔɔyɛ no yɛkum emu ani nyinaa yɛkum nipa ni nyinaa na mmom anantwie ɛne mmirekyire ne nnwan wei deɛ yɛhu sɛ ɔmanyini wɔn adɔ a yɛde bɔ afɔdeɛ ma Nyankopɔn a ɛbɛso nyame ani ɛnam sɛ soma ne yɛ sɛ adeɛ nkwa wɔm nyinaa nti Samuel gyina Nyankopɔn asɛm so ka kyerɛ Sɔɔ sɛ sutie ɛyɛ kyɛn afɔrebɔ na sɛdeɛ wapo onyankopɔn asɛm ne wandi so sɛdeɛ tie nti onyankopɔn bɛpo sɛ ɔhene ɛwɔ Israel man mu papa onyankopɔn agye akonnwa ne firi Sɔɔ nsɛm sutie anidie esuro saa asɛm yam kan nyinaa Samuel nwoma edi kan etire edunum ntigyemu aduonu mmienu ɔbɛkan saa asɛm ne nyinaa wɔ hɔ nipa ɔtɔ so mmienu a mede ne yɛ mfato ho atwe adwene si esuro ne anidie ɛwɔ sutie a yɛyɛ ɛmo onyankopɔn asɛm no ɛyɛ Moses edi Israelfoɔ anim ɛkɔgye wɔn firi Misrim ɛde wɔn kɔɔ Kana bɔhyɛ asase no so mfinhyia bɛyɛ sɛ aduɔwɔtwe ntɛm 80 years ɛna Moses didi sɛ adwuma wei sɛ nyinaa nanso ɔkwan mu sutie baako a Mose anya nti wanduru Kana asase no so Nyankopɔn sɛ Moses fa obuma ne kyerɛ ɔbotan no so na nsuo bɛfiri mu aba ɛma Israelfoɔ nanom ɛnam sɛ Israelfoɔ no adwa Moses ho bebree nti ɔde abufuo ne Israelfoɔ ho ahi ɛka kyerɛ Israelfoɔ sɛ mo a biribiara nso mo ani deɛ nyame ayɛ ama mo nyinaa moda so nwiinwii tie Nyankopɔn ɛnɛ nyame bɛkyerɛ ne tumi ama nsuo afiri botan mu aba ɛna pɛɛ mmienu
nyankopɔn yɛ n'afa mu deɛ ɔmansuo ne bae israelfoɔ nom mee but ɔka kyerɛ moses sɛ moses sɛ wɔandi me ni ɛwɔ israel busua kontonkyi anim nti you will see Canaan but you will not go there w'ani bɛhu Canaan nanso wo nan nsi hɔ mepɛ sɛ ɔde hyɛ otirim sɛ nyankopɔn ka saa asɛm wei sɛ after about 80 years of service Moses asom saa bɛsɛ mfie aduɔwɔtwe ɛne yɛka saa asɛm wei sɛ kyerɛ no nti mimi no mmienu a yɛasom 2 years 10 years maximum 25 years ɛnyɛ nyame den koraa sɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ firi me so kɔ menim o ebiem Nadab ne Abihu Moses deɛ yɛ a meka yi wokan Deuteronomy chapter 4 ɛkɔ abɛhu asɛm bi wɔ hɔ na yɛ na wokan a ɛyɛ ahomete Moses kɔpa Nyankopɔn akyɛw mpere pii ɛwɔ Canaan kɔ ho but Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ me ne ɔbɛka biribiara ho asɛm but Canaan ho asɛm no ɛnɛ ne last nka ho asɛm nkyerɛ me biem because maka no maka Nadab and Abihu the same thing Omumienu omo yɛ asɔfoɔ ma o enti omu nim Onyankopɔn mmara ne ne hyehyɛeɛ a ɛfa afɔdebɔ ho Onyankopɔn akyerɛ omu egya a ɔmfa mbɔ afɔdeɛ nanso mmeranteɛ mmienu ɛyɛ wadwen sɛ ontie saa da no egya a ɔno pɛ sɛ ɔde bɔ afɔdeɛ no enti ɔkɔfa ananagya ogya a Onyankopɔn hyɛ ho mmara ma wɔn na ɔde bɔ afɔdeɛ na sɛdeɛ Onyankopɔn to gya efiri soro abɛhye aboɔda afɔrebukyia no so no saa gya korɔ na Nyankopɔn de hye Nadab ne Abihu ɛnam sɛ wanyɛ sutie ama Onyankopɔn okay Leviticus chapter 10 to so a verse 1 ne kɔ na asɛm a ɛwɔ hɔ no ɛyɛ sɛ Nadab ne Abihu papa Nyankopɔn hyɛ wɔn kete ne kete sɛ ensu ɛwɔ wɔn ma ne wuo ho yɛmu dodoɔ sɛ na yɛmma bɛwu na yɛsi ma yɛ nsu wɔ ho ewuo na nkasa yɛ punishment baako ansa na esu na mensu na saa bɛyɛ another punishment meka saa nsɛm wei sɛ nyinaa ma yɛate aseɛ sɛ Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛde anidie ani suro bɛma no sɛ agya ne owura ɛneɛ ɛyɛ yɛasodie sɛ yɛyɛ ne frinkyim abere a yɛmfa me susu sɛ medwen sɛ mefili sɛ ɛnkeka ho nhwɛsoɔ bebree wɔ Twerɛ Kronkron nim deɛ sii Noah berɛ so Genesis chapter 6 sɛ saa berɛ no so nnipa nyinaa Nyankopɔn sɛe agye nnipa nwɔtwe pɛ a God will do the same thing on his second coming sɛ Sodom ne Gomorrah Onyankopɔn to gya ɛhye saa kuro no mmienu agye Lot ne ne mama mmienu pɛ a I'm telling you meka ne biem sɛ Nyankopɔn bɛyɛ saa deɛ no biem ɛda a Yesu Kristo bɛpie n'anim onyam mu saa Nyankopɔn no ɔyɛɛ saa no deɛ ɔyɛɛ Sodom ne Gomorrah saa no deɛ ɔyɛɛ Noah berɛ sofoɔ ne saa no deɛ ɔyɛɛ Nadab and Abihu saa no deɛ ɔyɛɛ Moses saa no deɛ ɔyɛɛ Saul saa no saa Nyankopɔn na ne yɛsom ne nnɛ ɛnu nti sɛ ɔde ayɛ ebinom a yɛnyɛ special nkyɛn saafoɔ no sɛ Nyankopɔn ɔnyɛ yɛn atemmu a wahyehyɛ ato hɔ ama yɛn no anuanom Onyame ɛhwehwɛ yɛn sɛ yɛde esuro ne anidie ɛbɛsom no ɛna anɔpa yi mabɛkae wo sɛ ɛyɛ asodie asɛm yi ho hia ɛnam COVID-19 berɛ a yɛwɔ mu nti bosome mmiɛnsa a yɛtena afie no yɛmu bebree to ɔsom twene yɛbie yɛ mpo yɛmu bebree ato ɔsom atwene ɛyɛ saa nneɛma wei sɛ nyinaa mu ɛne yɛde som Onyankopɔn mamo remfi ɛwɔ Ecclesiastes chapter 12 verse 13 sɛ asɛm awie yɛn nyinaa ne sɛ suro Onyankopɔn na di ne mmara nsɛm so ɛfiri sɛ ɛnem ne nnipa nyinaa ahyɛdeɛ asetena ma yɛti yɛahyɛdeɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛsom Onyankopɔn enti ɛfiri berɛ a yɛbɛsɔre afiri yɛn kɛtɛ so kɔpem sɛ berɛ a yɛbɛsa akɔda yɛn kɛtɛ so no
deɛ yɛyɛ biara ɛyɛ ɔsom a yɛde som onyankopɔn. Saa deɛ yɛnni nyinaa mu no ɛne onyankopɔn hwɛ yɛn sɛ yɛnyɛ no with motions, atenka ɛne ahokeka. Yɛtɔ so mmienu, yɛnyɛ no ɛberɛ a yɛde anidie ɛma ɔno onyankopɔn. Yɛne akristofoɔ, yɛne agyidifoɔ na aka sɛ ɛna anɔpa yi, wo a wo ho fa wo ho ma onyankopɔn no, akonya ne nie. Wotiri anyɛ yɛ a wonya da biara biem na wapaa wo gyidie mu aka. Ɛnɛ ne nkwagyeɛ da no, sɔre na fa wo ho ma onyankopɔn wɔ asubɔ kwan so, sɛ bɛyɛ a wo nso wobɛtumi ahyɛ aseɛ asom no wɔ ahokeka nyinaa mu ne anidie nyinaa mu. Yɛn a yɛaka yɛbɔ mpaeɛ sɛ onyankopɔn bɛtɔ ne nhyira nsuo egu yɛn nnwuma so. Yɛakwantuo yɛakɔneaba nyinaa no onyankopɔn bɛbɔ yɛn ho ban, na deɛ yɛhwehwɛ nyinaa no onyankopɔn de adom yɛn. Ɛyɛ m'adesrɛ ne me mpaebɔ sɛ yɛate onyankopɔn asɛm yi, yɛbɛsesa yɛn adwene ne akoma na yɛde ayɛ adwuma na opie n'animonyam mu a yɛn nyinaa yɛnya nkwa ama yɛn ho. Nyame nhyira wo wɔ Yesu din mu. Amen.